les petites lumières de minuit matin. Contracultura. Contraculture. Porque no es lo mismo aquí que allá. Au moment de parler de la culture francophone, on pense souvent seulement à la France. Mais c'est important de vous rappeler qu'il existe d'autres pays où les gens parlent français. On va vous parler aujourd'hui d'un pays localisé au nord de l'Afrique, la Tunisie, un endroit qui a des règles de comportement différentes aux nôtres. Par exemple, les Tunisiens crachent dans les rues. Ils ne font pas la queue et les femmes ne peuvent pas rester toutes seules dans un café. C'est curieux que certaines actions considérées très courantes là-bas pourraient être regardées par un Colombien comme impoli et même incompréhensible. Malgré ce qu'on avait mentionné, la population de la Tunisie est très hospitalière et agréable. Ils aiment parler et ils sont très ouverts. Nous discuterons aujourd'hui avec Janine Léon, une Colombienne qui a habité en Tunisie pendant 2 ans. Elle nous parlera de manières de table et des différences de comportement social entre les deux pays. Buenas noches, señora León. ¿Cuál es la tradición a la hora de cenar? Ellos mantienen una costumbre, por lo general, que no es así una tradición fija, sino simplemente es normal comer mucho, comen bastantes verduras, bastante pan y bastante aceite de oliva. ¿Y qué tan cierto es que comen con las manos? Efectivamente, porque ellos son una gente con un espíritu muy caluroso y la manera de mostrarlo es ofreciéndote con su propia mano una porción de pan o una porción de fruta. Efectivamente, por lo que te digo, para ellos es una manera de darte la bienvenida, de acogerte, de decirte que eres recibido. Teniendo en cuenta su estadía en Túnez, ¿encontró diferencias entre la cortesía de los dos países? Claro, aunque somos también gente con espíritu caluroso, manejamos más las normas de cortesía, empezando que los invitados los sentamos en sillas, les ofrecemos algo, pero todo en bandejas, con utensilios. Ellos no, es la mano limpia, no usan mucho la servilleta, te lo ofrecen directamente de la mano y les gusta mucho sentarse por ahí en butacos o en una mesa pequeña y alrededor sentados en el piso. Merci, Madame Léon, pour votre temps. Pour conclure, on peut dire que chaque pays a ses propres règles de comportement, quelques-unes plus différentes que d'autres. Même ainsi, il faut les connaître afin de pouvoir les partager avec les autres. Vous dansez, mademoiselle? Llega al éxtasis. Con esta píldora, enriquece tu francés. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. On a parlé de la politesse en Tunisie. Et pourquoi la Tunisie est un pays francophone? Je croyais qu'on y parlait l'arabe. C'est vrai que sa langue officielle est l'arabe, mais la Tunisie a été une colonie française de 1881 à 1956. Les Tunisiens parlent très bien le français. On peut dire que c'est un pays pratiquement bilingue. En fait, depuis l'indépendance du pays, la langue française est devenue obligatoire dans les écoles et les lycées. Mais y a-t-il une grande différence entre les Français de la France et les Français de la Tunisie? Écoutons Madame Léon nous raconter les différences entre les deux accents. Ellos manejan el acento, tienen acento nasal, obtural y hay unas palabras que necesariamente más del 50% son palabras que vienen pronunciadas con la boca del estómago, que para nosotros los latinos es un poco difícil porque no manejamos estos acentos. Si tú miras el acento, el idioma francés es una lengua, pues la puedo ver que es una lengua amorosa, calurosa, aunque el espíritu de los europeos no es así, pero es una lengua muy como romántica. El acento árabe, y cuando ellos hablan el francés, lo hablan bastante duro, lo hablan bastante fuerte y uno nunca sabe cuándo están peleando o cuándo están hablando. Yo los escuchaba y pensaba que todo el tiempo estaban peleando y no, es una conversación normal porque la lengua es una lengua fuerte. C'est très intéressant de connaître d'autres variétés du français. Il est curieux que le français tunisien ait beaucoup de sons produits par l'estomac. Et ces accents ne sont pas aussi romantiques que le français de la France. J'espère que vous avez aimé notre reportage. Merci, au revoir. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Tengan en cuenta que buen porte y buenos modales abren puertas principales. La lengua francesa refleja también los comportamientos de cortesía según el país donde se habla. Estuvimos con ustedes Sergio Sánchez, Lina Reina y Andrea Telles.
Este programa fue creado por la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la UPTC, bajo la coordinación de la profesora Marta Pardo, la dirección de Nancy Buenahora y en el control máster José Velázquez. Nous sommes la FM universitaire de Boyacá. Recuerde, la llave de francés a su puerta está en 104.1, la FM universitaria de Boyacá. Et ça va maintenant? Oui, finalement j'ai trouvé la porte. Donc à la prochaine. À la prochaine. Porque el francés es más que un idioma. Parce que le français est plus qu'une langue. Français à votre porte est une production de l'école de langue de l'UPTC.